अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज घर के छोटे मोटे काम करते करते आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस क्या है और हमें क्यों हो जाता है, किन बातों की वजह से होता है और इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आप किसी भी बात की वजह से परेशान हैं या आपको कोई डिप्रेशन है या आप स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, तो इन सब चीज़ों और परेशानी का हल ना आपने खुद निकालना है। आप ये ना समझें कि कोई आएगा, मेरी परेशानी सुनेगा, मेरी सारी कहानियाँ सुनेगा और फिर मुझसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखेगा। कोई एक दफ़ा आपकी सुनेगा, 2 दफ़ा सुनेगा, लेकिन जब बार बार उसे आप अपनी स्टोरीज बताएंगे ना तो वो खुद फेड अप हो जाएगा। ठीक है, कोई 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा सुन भी लेगा, लेकिन सारी ज़िंदगी के मसले जो है ना वो आपने अपने खुद ही हल करने हैं। अच्छा, स्ट्रेस ना होता क्यों है? ख़वातीन का मसला ये है कि वो ना किसी भी चीज़ को, कोई छोटी सी बात हो ना, उसी को ओवर थिंक करती रहती हैं। मतलब कि उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं और सोच सोच के ना उसको पकाती रहती हैं और जहन में इतना उसे सोच सोच के पका पका के ना उस छोटे मसले को वो बड़ा बना लेती हैं और ख़ुद उस मसले की वजह से डिप्रेशन या स्ट्रेस में आ जाती हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से उनकी डेली रूटीन इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा बच्चे, शौहर, सब चीज़ें उनसे ना निगलेक्ट हो रही होती हैं और वो बस अपनी परेशानी का शिकार होती हैं। इवन वो अपने आप को भी इग्नोर कर रही होती हैं, अपना बिल्कुल ख्याल भी नहीं रख पाती उस ड्यूरेशन में। कोई काम करने को दिल नहीं लगता, अगर काम करती भी हैं ना तो बिल्कुल बेदिली के साथ करती हैं। बस वो जो एक डिप्रेशन होता है ना, या कोई छोटी सी ऐसी बात होती है जिसकी वजह से वो परेशान होती हैं, बस उसी को दिमाग में लेकर और वो अपनी रूटीन चला रही होती हैं। और उस सिचुएशन में ना इनका ये दिल कर रहा होता है कि हम अपनी बात, अपना जो मसला है, अपनी जो परेशानी है वो किसी के साथ शेयर करें, अपनी मदर के साथ या अपनी सिस्टर्स, अपनी बहनों के साथ, या फिर अपनी फैमिली में कोई ना कोई ऐसी होती है, दोस्त होती है कोई, जिसके साथ ना वो अपनी परेशानी को शेयर करती हैं। और ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, आपकी बहनें, आपकी मदर, ये इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते भी हैं, क्योंकि बहनों ने आपके साथ बचपन गुजारा होता है, वो आपकी हर चीज़ से वाकिफ़ होती हैं, आपकी आदतों का उन्हें पता होता है। तो ऐसे लोगों के साथ अपनी परेशानियां डिस्कस करना तो ठीक है, लेकिन अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के, बाकी एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी परेशानी को डिस्कस करना ना, ये कहीं की अक्लमंदी नहीं होती। लोग आपकी बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उस बात को ना फिर वो याद रखते हैं। आप उस डिप्रेशन से निकल आते हैं, उस स्ट्रेस की कंडीशन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन लोग ना आपकी वो बात याद रखते हैं। बल्कि कई तो ऐसे होते हैं जो आपकी बात सुनकर दूसरे लोगों को बताते हैं कि फ़लाँ जो है वो इस वजह से परेशान है, उसको ये परेशानी है। तो इसलिए अपनी बातें ना सिर्फ अपने वेल विशर्स को ही बताएं। जितने आप अपने घर के मसले मसाइल स्प्रेड करेंगे ना अपनी फैमिली में, उतना आपके लिए मसला बनेगा। और जितना आप अपनी फैमिली को प्राइवेसी में रखेंगे, अपनी घर की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, अपने घर की जो परेशानियां हैं, उनको अपनी हद तक रहेंगे तो आप ही खुश रहेंगे। इसका अल्टीमेट फ़ायदा आपको ही होगा, किसी और को नहीं होगा। और इसके अलावा स्ट्रेस की एक दूसरी कॉज ये भी है कि किसी दूसरे को जब ख़वातीन खुश देखती हैं ना, तो वो खुद अल्टीमेट ना डिप्रेस होने लगती हैं कि फ़लाँ तो, उनके तो रिलेशन आपस में इतने अच्छे हैं, वो तो इतना खुश रहते हैं और हम खुश नहीं रहते। या फिर उनकी किसी नेमतों को, किसी ब्लेसिंग्स को देखकर वो डिप्रेस होने लगती हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है जो उसके पास है। तो देखें, मेरी नज़र में ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि आप अगर किसी को देखकर और आप खुद डिप्रेस हो रहे हैं, आप अपनी नेमतों के नाशुक्रगुज़ार हो रहे हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने आपको भी तो कई चीज़ों से नवाजा है ना, अगर उसकी आप कोई ब्लेसिंग देख रहे हैं तो अपनी भी देखें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ऑलमोस्ट बैलेंस रखा हुआ है। किसी के पास कोई नेमत है तो किसी के पास कोई और। आप जैसी भी लाइफ गुजार रहे हैं ना, वो आप करोड़ों से अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। आपसे नीचे हज़ारों लाखों लोग हैं जो उन मसलों में हैं जिनमें आप नहीं हैं, तो फिर शुक्र ही बनता है ना, शिकवा तो नहीं बनता। अगर आप हमेशा अपने से ऊपर वालों को ही देखते रहेंगे ना, तो कभी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। ये अपने माइंड में रख लें। लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो अपने से कमतर को देखें, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा और आप अल्टीमेट पुरसुकून हो जाएंगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके अंदर है। आप अल्लाह ताला की चीज़ों का शुक्र अदा करते हैं और जब आप शुक्र अदा करेंगे ना, तो अल्लाह ताला इन नेमतों की हिफाजत भी करेगा और आपको मज़ीद नेमतों से नवाजेगा भी।
آنکھیں بند کریں اور اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی خوبیوں کو دیکھیں، ان کی خامیاں ڈھونڈنا بند کریں۔ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی خامیاں ڈھونڈی جاتی ہیں نا، سیم اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی خوبیاں بھی ڈھونڈیں۔ کچھ تو انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہوگا نا جس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں۔ کئی دفعہ سٹریس یا پریشانی اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ جو بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہوتا، نہ وہ آپ کے ساتھ کوئی برا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، لیکن وہ بس آپ کو برا یا پھر آپ اس سے جیلس یا حسد اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے، آپ سے وہ اوپر ہوتا ہے، وہ محنتی ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے اور کچھ نہ کچھ اچیو کر رہا ہے، اس کے کچھ گولز ہیں۔ ان سمپل ورڈز وہ گول اورینٹڈ ہے اور آپ سے اوپر ہے، اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے جو آپ میں نہیں ہے، تو آپ نہ بلا وجہ اس سے ضد سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس بیچارے نے یا بیچاری نے آپ کا بگاڑا کچھ نہیں ہوتا، وہ سمپل آپ کے ساتھ اچھی لائف ہی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو آپ اسے ڈی گریڈ یا ڈی ویلو کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے اس ایٹیٹیوڈ پہ توجہ دیں اور اس بیچارے کا ناحق برا نہ کریں۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے نا تو الٹیمیٹ آپ اپنے لیے ہی اچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں سے خالص رہنے کی کوشش کریں تو دوسرے بھی آپ سے خالص رہیں گے۔ صرف لوگوں سے ہی اپنے لیے خالص اور پیور ہونے کی امید نہ رکھیں، انہی سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، پہلے خود ان کے لیے خالص ہونا سیکھیں تو لوگ الٹیمیٹ ہو جائیں گے۔ اگر اگلا بندہ انیشیٹو نہیں لے رہا، وہ نہیں سٹارٹ کر رہا تو آپ کر لیں، آپ ہی تو اسی کی طرح کے انسان ہیں نا۔ آپ نے یہ کیوں سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ وہی مجھے بلائے گا تو میں اس کا جواب دوں گا، یا ہماری آپس میں بات اسی طرح شروع ہوگی کہ پہلے وہ مجھے بلائے؟ آپ بلا لیں، اگر آپ اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا۔ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اسے پتا ہو کہ میں اس ایج تک جیوں گا۔ تو اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنے لیے اچھے کام کریں تاکہ لوگ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں، ان کو نظر انداز کریں، برداشت کریں اور صبر اپنے اندر لے کر آئیں۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اگنور ہی کرتے چلے جائیں، میں نے یہ کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ان کیس کوئی بڑی بات ہو جاتی ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے، تو ظاہر ہے اس کا تو تدارک کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو، باتوں کو کس طرح کوپ اپ کرنا ہے، یہ تو آلموسٹ سبھی کو پتا ہوتا ہے۔ صرف اگنورنس ہر چیز کا علاج نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ گھر میں بچوں کی وجہ سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، یا پھر کام کے حوالے سے کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے وہ اگنورنس کے ساتھ سارٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ اس ڈپریشن یا سٹریس کو دور کرنے کے آسان طریقے کون سے ہیں، کن طریقوں کو ہم اختیار کر کے نا گھر پر ہی اپنا سٹریس اور ڈپریشن ریموو کر سکتے ہیں یا اسے ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ڈپریشن اتنا ایکسٹریم ہوتا ہے کہ وہ گھر پر ٹریٹ نہیں کر سکتے، تو ان کو دو طرح کے ڈاکٹر ڈیل کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ وربل کمیونیکیشن کے ذریعے علاج کرتے ہیں، یعنی کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور سیکنڈ نمبر پہ ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ جو دوائی کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ اگر تو آپ کی سٹریس یا ڈپریشن کی کنڈیشن ورسن ہو گئی ہے تو آپ کو ضرور سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، لیکن اگر آپ گھریلو خواتین کو جیسے نارملی گھر میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹے چھوٹے سٹریس اور ان کی وجہ سے ڈپریشن ہوتے رہتے ہیں نا، تو یہ آپ گھر پہ ہی کوپ اپ کر سکتے ہیں۔ سٹریس کو فوری ریموو کرنے کے لیے آپ جو پہلی چیز ہے وہ ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز آپ جب کرتے ہیں نا تو فریش آکسیجن آپ کے اندر جاتی ہے اور آپ کا موڈ الٹیمیٹ اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا ڈی اسٹریسر ہے۔ نمبر 2 پہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو میں آپ کو اپنے پچھلے ولاگز میں بھی بتا چکی ہوں، بہت زیادہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتا ہے، وہ ہے نماز۔ آپ وضو کریں اچھے طریقے کے ساتھ اور نماز پڑھیں۔ جب آپ پریشانی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ اندر سے خود کو ہلکا پھلکا فیل کرتے ہیں، یہ میں نے اپنے ساتھ بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد نا آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو یہ جو پریشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے انشاءاللہ ریموو کرے گا۔ تھرڈ چیز آ جاتی ہے یہاں پر فزیکل چینج۔ اف یو وانٹ ٹو چینج یور مینٹل کنڈیشن، چینج یور فزیکل اسٹیٹ۔ اگر پریشانی یا ڈپریشن یا اسٹریس کی حالت میں آپ کا دل کر رہا ہے نا کہ ایک کونے میں بیٹھ جاؤں کمرہ بند کر کے اور کوئی مجھ سے بات نہ کرے، تو اس کا اپوزٹ کرنے کی کوشش کریں، باہر نکلیں، لوگوں سے بات چیت کریں، آپ کا دل ہلکا ہوگا۔
मेंटल स्टेट को चेंज करने के लिए ना आपकी फिजिकल स्टेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट रियली वर्क्स। पॉइंट नंबर 4 इज़ अपनी डाइट को बेहतर करें। नट्स और फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये मूड को एलिवेट करते हैं, आपका मूड अच्छा करते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज़ नेचुरल साउंड्स। जब आप नेचुरल साउंड सुनते हैं ना, परिंदों की आवाज़ें या जानवरों की आवाज़ें, तो आप ना अच्छा फील करते हैं। इसके अलावा जो मशीन्स की आवाज़ें हैं, शोर शराबे की आवाज़ें हैं, इनको अवॉइड करने की कोशिश किया करें। पॉइंट नंबर 6 पे आता है अवॉइड टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स। अगर आप किसी भी किस्म का कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, कोई स्लीपिंग पिल ले रहे हैं या ट्रैंकुलाइजर्स ले रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी। नेचुरल नींद ही लेने की कोशिश करें। नंबर 7 इज़ वाटर इनटेक को बहुत ज़्यादा कर दें, क्योंकि इससे आपके जो टॉक्सिक्स हैं ना, वो आपकी बॉडी से जल्दी रिमूव होंगे और आप फ्रेश फील करेंगे। नंबर 8 इज़ सदका। सदका करने की आदत डालें। अगर डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन ऐसा फिक्स कर लें कि उसमें आपने सदका करना है, और इन सब पैसों को ना एट द एंड ऑफ मंथ किसी गरीब को दे दें या मस्जिद में डाल दें। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा ही पैसे सदके के लिए निकालने हैं, जितनी आपकी पहुंच है आप उतना कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी हो या आपने कुछ लर्न किया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।